Asasi bewoso, every pobe tutu, esro veko sekete. Asasi bena ni seku, na ewie ubeye kusu. Edano behu, edano behu, edano behu, edano behu, edano behu, edano behu, edano behu. I gotta make it back. Yeka wonde uti. Woni sasasi wura. Dako penye yenye biano beba. Obebe me yepokunta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 And then so yada Nyankopon tiasefo ase. Se onane dom so odiyen abewura fidue mu ne na senka ne din. Amen. Amen. And then yada Nyankopon de amayen. Jesus Salvation asafuma na yaba no ye wo life radio se wo penkwa gisem a yemfra mu a ya no wati life radio. Amen. Amen. Medentia efri Yesu Kristo din mu etia atiefo nyina na wonnom a wo se omemre na omodeta omoditie Nyankopon asem nya menkoso nsira won menkoso nye omokese. Amen. Onyi omonhaw ne omodadwe nyina efri omoso. Amen. Amen. Ena yebesi afidua mu Eya evangelist ato evangelist achi na Ede Augustine ena yedi nyame asem Abraham ne. Amen. Amen. Eti adofrum amaba so mesremu Yesu din mu di obetima ya ne se uso obese asempa no. Amen. Amen. Na sem no kwa osunsira no bi be den ebeka ho. Amen. Amen. Papa me pacho na mpomu tisen. Yamena adom ho ye pa na ho ye papa na mpocho wo so. Kristo Yesu adom meso me ho ye pa. Evangelist pacho na honamu tisen. Oh, Kristo adom me ho ye papa. Ya da Kristo Yesu ase. Ya da Kristo Yesu ase se odenne so ayeden. Acheyen. Brafempo nyame nkoso no osirawo. Koso na se nanama sewa nyame nkoso na onsirawo. Se bibia ya baso a mo na mudikan e baso. Nyame nkoso nsira mo no mama hoden ne kwatenten. Amen. Na mo adwuma a mo ye nyame mfa ne sanse mu. We Yesu di mu. Amen. Amen. And then you check Jesus Salvation as a fumanyina. One hour Ghana all over the world, but be a Jesus Salvation as a fuma will be a chiamunina. Mosia for your papa baduko echiamo. Ya den chia efu Yesu Kristo dimu echiamo. And then you beche Nyankopon wasem. Ya breno adru said the bribia ye no. And then breno adru until be Nyankopon wasem. Evangelist, me pacho yenche hono. Fayewura mpaibomu na yenche Nyankopon wasem no. Amen. Amen. Tumi nyina ne wawurade ampa ye koso ade anunyam ampa ene die ane na se ema wudi Jesus name wona wudi hene e wo wasem mu ene dan so awurade emera so ampa se o kasa kire nanso ye nto kasa ye beti afiri wasem mu ene nti ya bere ye ho asese mma awurade fa obonu mu kasa kire se agia awurade akoma eden wona ubie akoma mu ema ne je won sabo hu ye mabo na dom ye na boa ye na kasa kire na kire kwan ye sere wada fa won konkro enkam ye net fa won konkro tumi a e kire nipa de e ma nipa adwene mu bie ete wase ye fa dom ye won konkro ye ma kwaba se we sane e we Yesu Kristo di mu amen. Amen. Evangelist nyame onshiraw onshiraw paye no muhwam nyame onshiraw amen. Ene asama nyame dia to makoma so a me pese etiefo
ye ne mu nyina ebeche ne se gyinamu kodru awiye sa hallelujah amen ana matresi ahwe asese no ma bi se de nipa binum se Kristo suma se no papa bebre je ayeden adum sa pepepe bebre je adum sa ba enye omoa de koba ye ne se de sofo bi kan ye ana preaching bi a ote ye ntino na wanhu ne sa wante ne sa no amagidie no ayeden atofom sa pepepe sanse ye ka kire no behu Yesu na obedi ye na obenya kunu na obenya yire na obenya adwuma ye na obekwa abrochire na obese wa betena mfia miensa ohunu we nti o se anyame no kra meso mu no onye de onome sa pepe Yesu nimme na na de nyame na meso a ode ba ne se gyinamu kosi awieye sa se de ebesi bia no o se wutimu gyinamu sa sanse kronu a ya pese yakoso heaven no enye kura sabi ya de flesh we na beden ebeko sa pepepe ya de honhom kra na ebeden ebeko ho enti before ebeko sa kronu so na no metrase sisi ehun se before bedru sa kronu so no o se body we no flesh we no hoka bibi kan body we no asere wetima ya den bibi an kan body we ya wotimi ya ka kronu so enko nanso se de akoba no enne a Kristofo a yesia no anane ye nipa no ma yeso a Kristo no se bibi kan body no pa o se nyame no sanetie bibi kan body no pa na ni nua ba nyame a wo so no kura no wo he sa bibi kan body no pa o nyame no kura men so no biam asore ma yeden ma jakro sanetie na me nua na sana heaven no yebeko no o ye se body no bibi kan no wonya akan bi yeden ewo mu ewo nipadua no mu ansra heaven what my yeden akọ ye fa flesh we na ko the evangelist ye che ho no ye wura twere no your first quotation no ye free 2 Timothy 2 Timothy 3 verse number 2 no o say atifiasem amani hunu bere o say efrise nipa be ya hopefo 2 Timothy 3 1 Timothy all right sorry 1 Timothy 2 verse number 3 no o say opese ojini pa nyina enkwa na oba nnokore nimudie no ani verse number 5 no we are sure we have the American your 1 Timothy 2 verse number 4 2 Timothy no need the right one ebe second Timothy second Timothy awon ye obre second Timothy ayatre verse number 2 come in atifia sam amani hunu bere mame famfiri one number ose na hunu yese ene di akiri mu no emere mu oden beba ifiri se nipa ba ya hopefo sikapefo ahunhuafo ahantanfo abususankafo awofo asem ho asodenfo boniayefo wona binibi ho ente emma won verse number 3 no wona woni do apamsefo sekubofo wona wonhye wona kono so wona woye awramfo wona wonpe papa verse number 5 afrikafo ani ademfo wona wahoran wona wodo aniji sen yankopon asam verse number 5 wona wakari wonanim ekire nyamsompa nanso wapa emu ahoden sani pai dano hu filo ho hallelujah amen sa na de ekoni ba bia wiase ne akoduru no akoduru mpampa so se enam se mre no abenti ama noma bebre esisi ama asode ma no ayeden aba sa pepe nipa aya anibrefo aya sikapefo nti se de akoba se nipa akodo nyame akodo sika esi nyame pa ena wudi sika to ho wudi nyame to wa nipa be yi sika eje nyame no krepa na ekoso tanoso awofo omoma aya sode yakosi se ena eba emu papa ba entie mame david sasa mame nim de okọ sa na mame nim de ayi akolase o me ba me de o neta ma yeden apa ho atwamu
so bajimbre ena eko sa nti sese no matrasi asese ahu noma bi se emre no ayewo mu no eyemra bi se samre woi nipa babia nipa adru no enipa ebenya mra bi se tete no na etiye no sanse mra no yeden eko awie ya no sa pepepe ti amanse sa ye bebraba nti we na me no yede behunu sampa emre no eko nti sika pe bone asore aniode bone asore ahanta bone ayeden asore owo asafu mu owo abusia mu owo fie mu ena na ekoso nti aman nipa ehunu de ewo mu na mom de yese ye menu mienu yehunu se mra no adru no mra no ayeden aben pa nti menu de yese yehunu se yehunu se mra na aben no sa no ma we nyina be den ebeba na sa no ma we ba ni nyina ne so otimi ye de ujira mu utimu ujira mu ekosi awieye se wantimi anyina mu na se o ma sa no ma we ye de etwe wo sanya menua adwuma yesini ene akatua sa pepepe adwuma yesini ne akatua ti se wo ya sofo wo ya edawo wo ya deyo ene message ade ba ne se jiramu kosi awieye ene bebre preachi se bra fa oyo bra na yense sa o sebre beton kuto na yense sa o sebre be yese ma na yense sa o sebre menua ente wasa Kristo awafa to hono de amani hunu no beba de bema meni wa hunu se mre ne so ya so na babo no eda na di ekyere ye no ampa so hwe masa no mani nyina ye den eba sa no mani nyina ba emma ma oso hunu wese ene di akire mo na di akire no emre mu odin beba mra mu di akire efri se nipa be ye ahopefo sikapefo ahuhuafo ahantafo abususankafo awofo ho asem aso nipa be ka abususam sanete abususam pa Yesu ni ho oni ba bia hokra ni Yesu sanete da be okra no beba enne sofo kra timi trase kaso Yesu nu kra ya se obeba no yana no otetrogo sukra nka waduru ha da no beba nka waba ntunye osika enjoy dibi yes said ya wo pe common sense no mo ka di mo pe na osi ye hunu we se mre no ebe kwa wieri no me ebe bani nti se sa no ma we yaba oso hunu se Yesu ma ye na ye den aso mre no aso wona woni do nipa ni do na biem nipa no ni nua dabi sofo no ni nua asorba na sofo dabi ene don ni ho biem dabi se mi nua ho akire no enti mi do mi nua mema mi nua yaw ayame yaw no na eni ho biem dabi bible ni de mfanya hwe dabi enya hwe ye de atoba bi ena akwankyere na ye den ye di akire sa kwankyere ni hia akwankyere ni hia yan papa ba so na enya nipa na po asofofo na atwi nipa adwena ye den akosi so sanse brane ya ma wakwankyere na diye brane ya ma wakwankyere na onko brochire brane ya ma wakwankyere na wonya kurunware brane ya ma wakwankyere na wonya dwumanye na nipa no nti sese no nipa nsum nyame bie dabi nipa etie nipa esom akwankyere amma bebre gidi a omunya no wo Kristo mu ye ka sampa ne kire omo sakira ye no friato form bebre gidi efeto sofu a wesi so o start first otimi bompa ye koda mountains o twenya mianim so benya nyame adom nyame dia dono man o sase eko dru babi no me hunu se minua evangelist ye ne no na sase ko heka odamu ko sasafo no ayema metria ben o twe ben no onko bisa ne de ekoso a minua me do be ko babi na odina fa babi odina fa babi wie ya no a obeba no na chese wasesa fine no then the post you ne kawai no gurisa na cross you dan ko mu good drink no dia tonensa and na dia wiase na kodru no
and then tino esa no manu a koso ntino amani pa bebre gidie adwo omu gidie omu di nya ne Kristo mu a omu de be sase no free omu nsa ene bebre binum de omu nim sampa gidie no adwo wahwe ase wasan na ti anko biem ba binum so na nkwan no so ni so na nkwan so ba wa mane kwan no wa mane totally sa oye sofo so wa mane kwan no sa wakoje ka asya ne nsa wakote telekete maso anadwo a odware pumu ko dware po ano anadwo wa mane kwan no na ote ho sanse wiase afefedie nti wiase anigenti no wantimi anyira mo ankodro wieye banso ofre ne ho so ye sofo minni sofo minni odifo asampakafo enne nyakopo aseni wankasa bisa ho sadia wo hyase no enne sa na wogina mu mfiti ase no the way na woginya midi the way na wafa nyame ato ho so no the way na nyame asam ehia wo no enne sa na tie enti woda so gina mu enti wogidi so begina mu akosi awieye enne nyakopo asemu ni na ose de wanyina mu akosi awieye no ya mo no nkunim abotire anukolo to se nipa wuti mu gina mu yeden akosi awieye sanete Emma wo mudie no ento form Emma wo mudie no said ya wo hu Kristo a wo gina mu no wo gitu mu no emma ne ento form ese wuti mu gina mu kosi awieye ma bibi nti wo ni Kristo ntamu enne Kristo ni kwa ahukire mu pena ne wira firi nyame na wa paba na na me ma wa ne ba ho so ose mre ne be kwa wiye ya no me bebani ti babi e ya dri mre ne kwa wiye ya no ti hwe na bibi anya den anwe wasanim when go feel anum ko so na gira mu na nyame a oya da kwafo no odo betwa amen hallelujah me pato yenko your second verse no your second verse no 1 Corinthians 15 verse number 58 no yeah o say enti enuanom adofo muntintim ya munhihim monkoso awurade adwuma mu dia ifrise munim se mo bere enye kwa amen adofruma mutie enne mese me ba abeto gidie mu ase wunkuna wona mo se mo credit etie yen mese na mese yen tintim sane na yetu ye gidie mu ma yen hihim na menu bra ya bre no enye den enye kwa enne fatu wadwe mu se Kristo awo somo no obre no enye den enye kwa nti de beba bia no gina ye na titim mahihim na obre enye kwa enne nhawni amane nti Kristo fo bebre hihim ba Kristo fo bebre ya den apaba afrim mi amina mesi me kwa sori o mi nko bie adan no problem eba no edoso bro no so edoso so fo a wasori oko preachi oko ba ye na konfo abunu pruani wa bunu pruani o nipa be gina on na fofo wo so ye sofo eye den na we bu pruani anyame anya den anka nkyere anka sa pepe ana nyame ameku omo menu ya se bitu sa etwa se eba mu menhihim gina sanse di kan ya den atubinom sofo betima yare sofo yiri betima wu sofo ba betima wu ono nchese na nyame nya de nyame nimu no sanete uye sofo oyiri betima jawo sa uye sofo mame ukru betima jawo na ono nchese nyame nimu nokrepa etwase eden eba sa pepe sanse ya wasase we so ye wo number bi wo ha sofo bi o wo be hu Kristo a wo wie wo be hu Kristo a problem bi ani ho biem me kasi sunne dua se wo be hu Kristo problem na eden ewo ho ye wasase we so no de ewo ho sa nkeni wa nkonka se adikanfo no se de omofa mu no omofa mu adikanfo no problem toto yumi hwemfo nyine bi o na no Yesu nu ankasa no ayefra se omoso odane nsuo nsa mama mfo no mu ye te ne de bi sakra ye ewo mu na no ya ti oba bi se wa boy dwamane yenkosi na bo Yesu je no hallelujah na mo miahwe o na no Yesu no sen asanua ne so no osere nsuo so yankai se ne mansuo da ne nsa no ye de ayi bonyu ene de ka Yesu ano
ya de boanwe na kan na no ye koku obi ye kan impre no ogi ni pakro no so na no ya bo na tipre obi a megyina ho amegye no ya nti Christosum na from enya bete na meka no heaven no before abekokro no no ade se nipa dua we bibi ye de kano sanete ye this a bibi kano heaven kira say me be kira sika me be kira ntoma me be kira ntaria me be kira mpaboa entesa Christosum kira sa enti anuanom adofo muntintin tie na mun maya hihiru won koso awurade adwu koso na kura awurade adwu mu free say prenya kwa mesi dia wonamu bia no wadwuma no asai no menu ya mpaba sanete wadwuma na asai no mpaba usika na asai no mpaba nyamesi tintim na obranya de enya kwa obi adwuma senti no oseme nsum nyame biem obi kunu gya no oseme nsum nyame biem ya ji obi yire oseme nsum nyame biem ya ji obi kunu oseme nsum nyame biem menua ose tintimu se nano we Philippians 2:5 go nyino ose Yesu bra ne ho ase ekosi ni wuda oh wa mie na no ankasa dabi tu fi se kana no Yesu ontimi nye ne ho betuma che ne ho ba enna se kuro no nsese wo ho mra wo ho ntino Yesu mie na no ankasa ofamu sa nti se me ne na aduru yanso a fanesa wo yire gya no wasotro de no ya umpire de no sa nete so wadwuma se ya fanesa wachima no bia chimba no nyame shira ono nkyere se wadwuma se nti Yesu onimu wo ono nkyere se wukro gya nti Yesu nimu wo abida mese na se na mitie sofu bia kwa bonte ko Kenya miasem okoba ye wia no ne yiri yakuno ne mama mienu ya repu omo ni nafofo bi se nyame no kosum yo nti onfa babo nto ho ana ose we nsunti e ma me mfa me babo nyede ento hoda sa pepepe na koso akura me mudie mu sa se ohunu nyame a oso no omanyame ne sombo e woni mu o odinani ato ade biso a opese okohunu kuro foforo no nti adofuru ma mutie yen na se wo pese heaven na ya konkode a papa minua be ma me say heaven kuro no ye mfa body we enko ho ye de kra no na beko na before kra no so be do say body we bibia ka no bibi be ka no ahokyere be ka no ohia be ka no amania be ka no wan ka no a wontimi nko kuro nu san na binom dia ajapade na kire o me wo ka du me wo fie sei me wo sei no papa no na ye de be ko heaven ho no na ye de be ko so because ono na yade bekwa na odada amen so bi be kase sa no ma no yade bekwa na odada pa hallelujah yeah amen hallelujah amen so because ono na yade bekwa heaven na odada sa ya mfa nko ya mfa nko heaven no crepa na mom dia yade bekwa ne se me no ye be gira mu na ye be ye nyame adwuma no amen na me no ye be gira mu akosi awieye amen said ya me no ye sia ase no ye de be gira mu akosi awieye ono da be ma yakọ heaven no amen se me no wa nyina mu ankosi na ye ka so ena na ma o me ne papa we na ase o na e ba ne sen me ne bra we na ase o na e ba ne sen wanti mandru ba bia watiada o asori we mi na me ye secretary o na e ba ne sen asori ye na ye ase na ye bompa ye wo school mu na e ba ne sen ena wandru ba bia o watiada sansa wanti manyina mu wama noma bia ye den atwewo asanachi wama noma bi atwewo asanachi wiase atwewo asanachi hallelujah amen papa mi pacho yento aso yanko third verse in Job 2 Job 2 verse number 9 no o say na yiri ka kire ne say woda sukura umudie mu a domi onyankopon na wu ho verse number 10 no na o ka kire no say said ye madwodwentwie mu bi kasa na wo kasa yi yaji onyankopon ho adepa na adebone na yerenye ana oh hallelujah amen pa mumye show asem na to ba ma Job
said the yenina yenum Job na sem wo babu no asama to Job sir Job yira onene dawo emre no ma ba yesika ba ya na omudi no na ba no ani age na odibi sir pepe na nanu a Job ahokyere ba ye no ne yira oda na chi o ose oda so ye dan ekura omudie mu minia dia asabi betima beto oyira betima bisa nti woda so sumu nyame wadanfo betima bebisa nti woda so kwa asori sir oyoku bi betima bebisa nti asori wunya ya dia yakato sui ne yiro ose woda so kura omudie na Job ka kire ne se de oba jonjodie omo yeda omo kasanie na yire ka kire ne se woda so kura omudie mu a domi onyankopon na wu na o ka kire ne se de madwodwantwie bi kasa na o kasa hopo no onno meni nyankopon no nyede onwu na kese onno no kura biem dabi onwu kura na owu a obenya ba ma fufura ya de aware sa wa ya de so ama no sa nso na Job Bible si Job anya den wamfa na no anka no me anto ne ho so na wanka kukusem sa wo koso ye den ekura ni mudie no mu etimi nua dofonom ena ba bia wo bia no mudia wo de sase wo Kristo mu no ba bia wadru bia no problem no de ya wasase so no ebeba de se nipa gitumu preko pene se problem no be den ebeba problem ne baba sanse Yesu na yedi na chi no problem ne yeden eto no sa ndi se wudi na chi kura na se bia ntowa na wo kura bi hunu Yesu awoso mo no ya se problem no eba ndi se problem no ba hono se ohunu sampa problem o dia ba nyina no o se Kristo no amadi ato me ho so no me koso na me yeden me somo no sanse na no Job ampa ba ne yire eda na chi be bisa no da so kura omudie mu sa Job ya de nyame sira no amen amen Job dabia me ka Job asama na chese eyankura sekese pa ma Kristofo ba na Kristofo no Job abraba no yempa biem da yemfanya hwe wo yasetena mu yemfa Job abraba no nyatwe biem ena je se ubedi ye ubeyesei beto yo beto nkuto beto anwea beto nchene beto dua na abo kunkum adankum na di ye ono nkwa na omo pe afanan uncle sister Kumisin oh yeah na wo gina ha ya dan wo ti fie ya dan so prophet bi wa be se we pie ha wo hu na nimu a mo kwa no medadwi nyinala asa Mr. Since I want to adi. Sise ye guso. Mama o yele bi mo de kopete wono. Busu kobi o komiti nipa loko. Pepro silfo. Enoma binti. Yako sofo. Noba binti na nipa ekwa asore. Na menua gidini ya mutie yen. Ena me hye wo nkuna. Sa heaven na ye pa kono. Sa wiase noma no enka ho. Enti se wo pre heaven akọ na se wiase amane no wiase problem no bituwa mesro koso na gina mu sasa wo hwe Matthew 5:11 no a o se nsira no mu se ye time na ye kansa mone to mo so medi mu na mo mamone nye na mo katua so wo soro na sara na dikamfo no adifo dikamfo no ye di ye omo ndia wo se adifo dikamfo no omo amfa ne yizi kura omo amfa ne easy omo fa hana mane mu nanu papa bi su ko hu Yesu ohu Yesu no ya tudini o ohu Yesu pe no se Yesu ene masachira tu amagine nyina no me bo ho mpo ye den etuama omo ti Yesu mu ba unya no ma easy said the nipa binum eka no nanu so odifo bi ni so ko hu Yesu sa o se Yesu medi wachi e se ne koto wahode no fa ko ma hiafo na bedi machi ono so wa ntimi okoye wa ma biem nti na wiase japade nya sika na yede be ko heaven amen nanu Yesu ka kire ye o se aboa sakraman Matthew 9:66 or 9:62 or say aboa sakraman owo bon a odam sanete ewiem anoma owo twebu a oyeden odam na mmom
Nuni Yesu nankasa de oni babi odini tito oni babi a odini tito ti Yesu ayeso no menua enye easy enye didie ne me enye ejapade sem se na birum die ejapade na kire wo Kristo mu no no me wo ka du bi wo fiedu ma sonda ne fa nipa more than de entesa me de me ka kire me de ejapade kire no entesa wo Kristo mu sansa papa no ayedi na chi no ohunu amane nti wo be di na che so ohunu amane ade ya pa wo Kristo mu ne se wo wiase na wo hoto wo nya behu Kristo a eso ho kire wo na nipa bebre omo hwe sa ade no so tibitimi ka o me wo wiase na me hoto me na ye den na me behu Kristo a me ho kire no mo ye den sa I said you always say mra wo wiase no e bia na wo ye adwamammofo wo bo adwama na didi wo behu Kristo no wo nko biem sa adwama ho kwan asi kombede wo e bia no ya totobotom wo behu Kristo no wo nko biem totobotom biem kombede wo ti dia Kristo fo ye hu no sa so for mama for tell me there say wonam kono boni bi suso na wodi nye ejapade no a bebo wure Kristo so hu a ejapade no e so free won sa onu ne na no akwa ne kan ye no se no ye to gini no sika no obo apo jeje ye no o so obo ho e de ma o mo ntu ye wo ye bo apo nye sika obehu Kristo a o se sika ne free won sa sanete ye eso kwa ho kire no mu onu na nipa kura be wu sampa akwa no se sa wo kire wakọ mu no koso gire mu a wo so mu nyame nyasa wo de wiase no ma no pay no ebe wura Kristo ye mu bi so tasen nipa ntiase nti bra wo be di ye nti ya ka bra wo be di ye nipa ne ko ye wani ye oda so gina ho kire no mu no ma no ton aye nto adwuma no ma abroti kro no ma boga ware no ma so nti se de wa funu no sanete wa funu no nti me kra na me ko asore no me nya den me nko biem abroche nyamsom me ana me ka se me kwa soro no me nya den me ko biem sanete me ana me ko twere me di o wie kro hu sofo kra no o de sofo ayaka sanse sofo be bisa na soro no wansem nti o ne sofo sanete obetina atam kra sa menua heaven kro nye ejapade ye pesa me de tu tiri mu ano no anumre atiefo agidifo Kristofo me se na ye se ye hunkunu a se de ye namu bia no ye nkoso na ye nyina mu enkosi awieye na ye hwe mre na aka ya nimu a mre no ye den aben papa sanse normal Yesu ka ye nyina no ye den aba nti mre na ben nti mama mre kakra wo ya akai no memfiri nyankopon nanse ebia wajire mo afritete aba pemo samrei ba bia duru dia to wunti wo se me nko bia menu mesraw ene koso na gina mu amen na mahihim na wakatu yare nyaden emmo de biarada ene nyankopon eto me no gidie mu sey nkuna se de yenamu bia no mayahihim dia amania bia beba yeso no me no ye mayani na so say ye wo heaven bia ye ko akoye te say adwuma ye ko wonimu say ukọ adwuma mu ye betetean ye bejojo dia wutimi kura wo ye na mmo mu nim say boso me so e be de ye betua wo ka nti de obeye bia makatua nti na wo so na wo ye sana se me no ye fa heaven ti no me say no ma bebrebe free wonsa no ma bebrebe pon ahokyere be ka amane beba na mo menu amesro mempa ba amen dinamu menhihim titim wo Kristo nanse de nipa beka fa ho bia no Kristo nti sansa osini nti ye beka nsamone adi atro atoye so nti de betu bia no osoti musampa Kristo na wo ye den o somo no de nipa be ye bia no heaven na wo pa ye den akọ na no di kamfo no ye chibi ye twabiti ye chibi anwamu ye chibi na de homa akekere ne nsane ne nan ye twaniti nanti na Yesu nim omo a edrume no so de ya ene Yesu nimu yen sanete odrume no so de ya ene Yesu no yen sanete papa ba ni nyina no da bia meka me se me mre nipa vaccine no kwampo e bi adwa no ko ya de bawa ni osuro wadwane okọ onwo vaccine bia edru me no so a
yes ye de Kristo yeso no ne no oyesronko sanse obema wadiye na diya Yesu kan ye no ya na nipa bebre enwene ho omunim se asasi so adiye na Yesu kan no na asasi so ye bediye ho asem na no kan no sanse onu akasa be no asasi so adiye no kan nka odiye wasasi we so nso Yesu kura nkodiye ohia no papa nso na wa hia no na wa hia no ofa hia no sum obade mua na wa hia no bedi hia wasasi we so ntina hoto ne ma didia me ho adwo me ho ato me ena e de so Kristo do se Kristo for ya gitu mu prekope nti se wo kwa amane mu wo kwa haw mu na obi be ka se Kristo ni paadi na onyame ne wo hia men paba wo ho ye ka ka we kira Kristo for pa papa we na ne do ye sofo no na ye dani ni fie no ase no na ne do ye sofo no oye dani ni yiri na jano no no ne do ye sofo no oye dani amane wo ya ba no so na no etu Job na no papa no so na kura tutu no Lazarus no ye nyame ni wo pa so ya mane a ofa mu no mu sanity so fa mu a na ni da heaven so na nyame so de ne ye den ekopie ho wan papa me fi se emre kura tutu no so yi nyame adwiri firi ni mu a nka obi domfo bi fa ne kofie ekosiesie no pa yes kabusuafo kura hwehwe na chira kwan ba ina se nyame ode ne ho ato no so ntino nipa mpe na chira kwan nipa mpe na chira kwan tie Kristo som enye didi me ne na asame no ya fatu ya hono ya nam asase we so no o se body we bibi ye den e kan no woti ya ubi Kristo nti na nka me wo adwuma bi wo kwanye o ba so Kristo nti me nya den untimi nko ho sanity na nka me wo kwan se nka de we mi yo ba Kristo nti untimi nya den enko ho Kristo nti nipa ya woni ye wo wunim se de odi winye nka wa ho ade kura betima ye den abuno bra no nso Kristo nti eso ye de wo step down na wo ti ya obi wo mu ono ne kire se yes wo gina wo tintin wo Kristo mu hallelujah amen me pacho yanko your last verse no Romans 8 verse number 35 or no I say why no betete ye ni Kristo domu why ni betima tete ye ni Kristo domu ahuhia ana homete ana ota ana okom ana dajia ana maninya enkrante amen nti o se ade ba ko se dituma ne se sa no ma we nyina no wo be ye Kristo ni a ebetima ye den atawo so ebetima to na mo masa no ma we nya den entiti wo ni Kristo domu ye betima chi watoti ekon betima de o wo betima dadaja ba mama no nyo nwanwa ni mama no ntitu ni Kristo domu sanse binuma dikanya sa no ma we nyina ye den atwo mo na se Kristo ni mo onimo mo ba etwa se ye den atwo mo sa na na Kristo fo ye mpa ho kire sa di to ne se ya obekwa kwagya kwankire pa de wan kosofo obekọ bosom hokra sofo maami a ya gini kunu asore ba gini kunu o se me de asore na to me de nyame ato me koka moni wakwaji aduro obekuno ya sofo maami asore ba gini kunu e da we de anya bete na sofo maami de babu ato ho beto sofo ayo kwaji aduro be ko asore ba de wanya di kunu asore ba gini kunu de ye anu ade ese na senduel mu otuma asa na ese senduel mu otuma no yes o jato okay nanu ye twa biti no no so senduru no so gani wantima nyina mu sa wantima nyina mu wantima nyina mu na ni wire free ne ho o say wana betete ye ni Kristo dom wana betete ahohia ahomete ana otaye obi bese wa hontie ahomete wo ho ahohia wo wom akom beti uyamu to dem ye wa betenka sa na dia me ho kire me ele na obi sa se ejewurade wo ho pa owurade wo ho na me brain ho pa
owo ho na ne mre na yeden aso sa kom no mre na yeden aso sa ho kire no mre na yeden aso ma o ti die so hunu se etwa se ye wasase we so de etwa se body we se so ma no ya wo ma de no asendua ni bi no okay ti ma na no kan ba bi se wo apese we ti no be fama sendua na yeden fato okay yes ti samania bi anamu ya ontumi amfa ne awurade anantia na se wolusu okay amania bi a wonamu no wantimi ne awurade anantia wolusu na se wantimi anyina mu anya den ankodura wi wantimi ankura umudie mu se de ohu Kristo first ya woso no mu se Kristo me no be nante me no be kwa wiye no wantimi okay yes all right and ne wiase nsɛmsɛm bebre nyamesomgya adum wiase amane kakra ye namunti no bebre gidie atofom na no me ne papa bi di nkomo Augustine say de normal corner enkoye se mo wafra asase sikura nkamepe na me say sa o se an papa na me so omenua ya mompa ye ni nyame ase oh ja mpaya na de maboabre akwankyere be na menyeye na me say oh menua akwankyere de fato nchen sa akwankyere no fato nchen na osenkafo se bibia wo ne mre bia nha wo ya wo namu no ne mre na aye den abaso nti koso na gina mu na bompa ye no na nyame be den obeji wo fi osia waka amate me hwede nyame hweye na me sia so de wani tu nyame so akwankyere no efo se bra na obedi na so wakasa me wadwiri mu na ho wonni sika o wako nipa ne so obeboa adentie kakro kita no osa gifiri wo gifiri mu kwatere kwase obema bantuma tie ni din wonni bi wako sofo mi hiamwa obebo mpa ya ma wo obedenyo kakra kita no ose san fabra na wo ko fie de wano ayede akopendan nti we na so ma wani da ho na se Yesu wona akọ ya nka ode kakra kita no onye influence nti ma wani na ho ose papa waka no krepo na ose no krepo na make atro no nti ma wani na nyankopon so na kwankyere huhunahunu no togu oyo to no jato nsuo huhunahunu no jato na emwa nsuo nu fie oyo no yantori bisto ade ro ko yina ko to bi fanya aduane mo ni da ana woni fa kwa yeto no 1 Timothy 6 verse number 11 epano atifia 7 ose adesire bi ose na wo onyankopon nipa de dwane yeyi itenene nyamsompa gidie odo waseto ne ojo achi amen tu be ye nyankopon nipa no mo so ye den di akire ni ti se we ni sa no ma we achi a menua o Kristo so no wontimi fa ndruba bia wontimi nyina mu enkosi awieye ene adofo no nyankopon asema ode amaye nei asemi butaye nyina ne se gina mu koduru awieye na gina mahihim tintim na wakatua ere emmo ene nyankopon nom na onhyiraw na onye okese atiefo na bibia no muntie na muni ye mesia na ye nche nyankopon asem woni doba Yesu dimu amen 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 papa the metas fasi amen the metas fasi and the voice in ye papa but yabaka kakra evangelist elder nyamona monso akase bebre yamin shiro papa for the wonderful message Gina kosi ewiyi asofofunum bebre elders bebre deaconesses deacon apostles ekuku dam bebre Christopher binma we Gina one under na before no was sister we dey what sister we dey heaven obokobi ende nende wabe kwawinsenyi wentume Gina ankwese ewiyi bibi atuni sintidua nti we film ti topic we your topical or your broad topic papa ibi o preach wa fam so o preach kama inda nende o tell ni preach na no lusu on case ono no preach sa preach ni pen we tu ben Gina enko nkese wi amen and amen it's Luke 9
verse number 62. Luke 9 verse number 62. Hallelujah. Amen. I say no didn't say o so funtum dadie mu no twene chi no on fata Kristo Yesu na hindie. Hallelujah. Say Job asama Job kan no oya me da papa. Hallelujah. I say Job ni Yesu domo ewade na oboso ni asase no domo no na wu na monko wole beyin fofo. Hallelujah. Yes. Wan fo no kra ho anka se domo nyankopon na wu o se domo na wu no ko wole beyin fofo no enjoy. Hallelujah. Hey, digentwe akasa de anyim nyansa edawo be ne de yedi but why say anwochira ba yankaji. Amen and amen. It's my yellow kasa all over the world ejitefo e Christopher nyina yenjina Christo sumen ya bread and butter by your father bread and butter there ebe yale pe udi ebe yale pe and all is well with you bibia le look yemo Christo sumen ti dem o eda aka baby e be fa ho chilim e be fa yewum e be fa sayim my expect dey bo we Christo suma we sabaka no inya sa na e bo hu no inya sa da onu su na o ma entumi nkejina no. Yes, mu ni say wona wo kwa asoro wa bia wa ye shape nti wona mu kom kowura wa e be ye fine e be ye say e bia na bani okura wo no e denya e bibi kakra bi no e wona e bokwa kowura wo sa de kakra na okita wunsem no e bohwel ono so na o say jina ko say wie ye nyame obepagya obepagya ono so na tumi jina ko say wie yi no na do bokwa akwadwa ni gay lesbian. Hallelujah. Miss Gina kosi ewie that is elder. Maintenance something cut too much. Amen and amen. Inti Luke 18 verse 8. Yesu ose hey inti maba no ma hu gidini. Maba about to gidi wa asasi so a. Hey it means oyense bebre. Hwe nipa bebre be fi na chi. Nipa bebre wona ekuku dama o trust one no obotumi engina ekwese awie yi no wo be fi na chi. Hallelujah. It was say maba about to gidi what this earth na. Hallelujah. May God richly bless you. Na misho papa na. Mi say na jale so ba kakaka atuado. Ya bre na ebe. Eda nyamishira papa. Nyankopon so nhira mo pa se da nyina mo ma mo ho kwan awurade fam mu eka bi kire ene asama awurade de soma ne bonyi de ba se de ogina koduro wieye no oro no beje na nkwa enye de o hya ase da bi enye sofudie da bi enye me na mitimi tonyo me na mitimi preach enye me na me wo listeners da bi ne mum de otumi kura mu koduro awieye no ono na awurade se obeden obeje na nkwa eda asem mu do ma menka ketuwa bi mfa asem we ho papa onse wiase yankasa yete no abrabom yenu ena ni pesa wo ye honam we mu abrabo ena wo okra no nso abrabo wo be pato ti mi pa na honam we mu abrabo ena ne yetu kwan a ye pebiribi dia ma honam we daache be pato so watemase sanso na okra no nso ewo abrabo o daache na okra no nso daache ne se ono so benya nkwa ewo Kristo mu ni bi na ade a meye hunu ne se ya hyase no eya na nte se ya wieye da bi enti mebe hunu se sa brabom yenu wa ye bon papa enti se ye emra ye ko school no na ye games ya ye wo 1500 meters bi wo ho na se ya hyase ni pe kodo so pa sana ne Kristo so na nkasa so ye de ete France no en mo omko ho bebire enen sori aba asofo bebire aba ene wadifo no bebire ye wa evangelist no bebire social media yi said ye die hinne kobanie ene e frofo so nyina hya wonkom ene ma WhatsApp ne ya send wonkom hye nyina da eye bebire o na mere toto ho hunu se abrabo aye bo ene Kristo so no te se 1500 meters ya ye ko be pato so ate ase ebera ye ko gina mu aye hurihuri ye fans ye preachi ye boje wo so eyo na mmom
de otumi gina kodura wie ya no papa ibeti ni preach no lusu ye de mirikatu re sha ase no papa hallelujah 1005 obi ayire no ho mirika no wodi kan yo so ye besere no bitumi teto na wasore na oye den obi adi kan ne ye man fans the patron so what ya say sana na Kristo so mate ene ni odi ani mu hunu ho se wewie nipa tie no ono so senta be kama ono ne kasa nipa tie na gene so na di nkodi sana 1005 ne tie oba de odi kan ne aboaje ne so ebone ye bonje se evangelist ona so na fancy le se baba ona so akaka kama wewie ona so akaka kama na wuta fam ne da ba so enti amwa dwe ma so se e so nya renta so e wo ye wo yes so no money pa we free no hu no enti de obe hu se da mirika mo kwa na ko kala sawa evangelist odi kan ya ye boni nsemboro ye ba hwehwe wa hwe kwa fitrak nkura na kire se go tumi boni ho moden efam se de mirika tuo tie na koma ete ne ho me ete ni nyina motumi kantim etumi yire ne ho sanni pane ne di nkunimdi ebona eden papa ya bera pe bibi ma ho na mudu yi bari ya nwe okra no okra no so wada ache enti ebera ya beji Yesu Kristo di papa me se eya apam enti apam bi ya yedi moja eye no sa apam na dim enti Yesu Kristo moja no mu apam ena me no mienu bie ya no e ka kire wurade se ne de ye fawo e de ye wura ene ye kra je nkwa tie ni yo apam no mo fa pem ni ni yes papa pa cho so ho apam no mo fa pem ne de enkwa je na so beje wurade di ye no because of nyama kakra bi enu mu agya nkwaje na to atwene enti apam no wankasa wa den obuso ana apam no so no enye purpose for honandue na bi eye okra no ene Kristo ntam apam ana ko mpacho so what you say yes ana so wagya manipadua o dabi wagya to ho enti die tie ne ye Herade Nyankopon fa nipa nkasa wedi emu ade emfa nhyira nipa Herade Nyankopon de ne honhom na kyira nipa hyene nso enti so wokɔ asɔre na se ya pre honum niam de ma wo na okra ni nyame honhom a huni se nya Nyankopon hyira be pa to what de be kyira no enti ye bere pe honum dua die be ye hwehwɛ okra na kyikwan be okra no nso na wo ne no kwa pam between sakas man and nkwa be pa to what ya se enti se honum fa wo nya bibia ma honum fa eni kwasa wo mane hawo da bi eni ti no ka kire wo se eda o se na ni otumi gina kodura wie ye no jo wi o se muntintim monyere mu hihim munkoso awurade adwuma mu ja na munnim se mo bere nyakwa enti awurade nim se Kristo so mbere wo mu pa to so ati ase ye hwe Revelation 21 na o kan ba ase ho a o se na obebepa ani woni suo nyina awure woni hobi yewo no suni hobi New Jerusalem no mo di otumi gina duro wie no na kire se obi ni ndusuo be pie ho yes obi na awure huom so be den be pie ho obi na ahomtiem so be den be pie ho nanso enye di ojamu na woni otumi kura na awure huo bi mu ada kanse bia mede osi ebia wodwuma seye adwuma seye ne yewo asennua ewumpire a ye kan wo Kristo so mu enti mpampi Satan yusu hunamu niam na di nipa firi Kristo tambi ode ne be dada nti back to the ending ho papa o se nam taka wasam o se no bani hu aduaba no ohun se aduaba o ye di e den eye aduaba mi di e be den ade ti mami na me konso do so tibidi ade Satan di wi ye ni nti tene wurade ana se chapa bebere a Satan timfo be ka se eda pa na se ayo na preach bebere be na wo business atumi asesa we do so kra nwo mo sa nyame ya mudi na chi masa hweni yo enye bibi o papa Satan fa me so peso yi wo firi agbo wo kra wo be ka kira me wo kra wo di ase so eti o fa ne so abe yi wo firi adom no mu be de odi be wia ye honama de be pa so ati ase na odi adwendwa be to so nti se wanyi benyanyam dwene anya wurade nipa bi te se eda na papa anka wurade asem kwanya ntwe nsi so se Satan peso you free ba bia gina oboni se wanhwa a wadwe se wurade nka ho tu be kokodi na yanom ajifuo ye chi na ya tore na tiama obeto bo baako o akasa ho kire o baba a ho kire o dira sei
Uko who di for so mo na obi adwuma so wato bo ba kwa ma better bi to better bo sara kuro adwuma se ne bo to yo heda nyame shiro be pa amen your messages no your brother Kwajo Frimpong say salvation hour is here again. Your sister Nana Amasewa say hello brother. Okay, I say no Otiopa. Your brother Kwajo Frimpong say true talk pa, God richly bless you all. Amen pa. We all say amen and amen pa. Nyankopon shira, kupon shiro bibia. Nana adwa bele Mosia. No so us amen o. Amen. Onshire bibiala, onshire listeners. Ye de bibiala say nyame ofan onshire bibiala kosi so ba ya kase pa. Wona wahwayan, wona woteyan, wona wo follow yan. Nyame onshire wan. James Dade Humia Musia nyame onshire say sisia ya apon sisia na wo ba so nyame onshire papa wona woteyan bia no. Oya nyame pia next week Saturday so ya wa ha monam 6 o'clock oya Ghana time 5 o'clock. Nyame onshire bibiala nyame onshire bibiala ko sise bibiala ba yakase baba ene atiefo nyina ye mamo bye wo Yesu di mu sede ene Nyankopon asema ba enam evangelist atoso evangelist chiso Augustine so yamamate Nyankopon asem no yankoso nyina mu gina ye na mia wani na huna mane se Kristo sra nipa na de begyina mo kwa wie no na obenya nkunim abotire no na menkoso na onshire obibia enne da se ne so ya da so wo ha ye ne mo besen achi Nyankopon asem ona da bia ka no wo penkwaje samatia for wa fidie ne to live radio wo Barcelona Torio wo de to ha obenya ye bribia amen Asasi bewos, emi po betutu, esiro bebo bosekete. Asasi bewos, emi po betutu, esiro bebo bosekete. Asasi benani seku na ewi ewube ye kusu. Edano behu, edano behu, edano behu, edano behu, edano behu. Edano behu pa, edano behu, edano behu pa. Yeka one uti, unim sasasi wura. Dako penye ye ni biano beba Obobe me ye mwakunta Uye ni brewe fomo yonkwadi Akumi ye mansupio Uni enti unya imwa Ese kamo jekubio Adwine boni bia Vichire se Eni ye nina Yedi pekwa temu Uni enti